चोरी हो रही है, किस तरह गड्डी खोली दी है देख भट्टी साहब दसणगे। अच्छा भट्टी साहब, अगर कोई गड्डी दी चाबी अंदर रह जाती है तो उनका तरीकेकार की है? ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਤਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੌਕ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੌਕ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਪ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕੋ। ये इसी तरह है जी, जिस तरह डेंट निकालते हैं, कोई एक जो रॉड है वो बनाया हुआ होता है ताकि उसके मुताबिक जो है उसे अंदर, ये देखें, ये दरवाज़ा खुल गया। ठीक है, ये तरीक़ेकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं जुर्म की पकड़। इस टाइम बढ़ती हुई वारदात जो है मोटरसाइकिल्स या गाड़ियों की बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हमें एहतियात करना चाहिए। आम तौर पर इलाका के SHOs का जो हुक्म है वो बैनर्स लगाकर आवाम तक राय दी गई है कि फौरी तौर पर अपने लॉक्स जो उनके वायर लॉक हैं मोटरसाइकिल के वो लगाएं, लॉक लगाएं, वरना पुलिस वाले खुद जो है आपकी मोटरसाइकिल उठाकर थाने में बंद कर देंगे। या अगर आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो किसी किस्म की कोई FIR नहीं काटी जाएगी। लिहाजा अपनी मोटरसाइकिल और अपनी गाड़ियों की हिफाजत करें। यहाँ पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस भट्टी साहब जो कि काफ़ी अरसा दराज से ये लॉक मास्टर का काम करते हैं और काफ़ी गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी ये गाड़ी के दरवाज़ों को खोल देते हैं। इनसे मालूमात लेंगे ताकि आवाम तक राय पहुँचाई जा सके, ताकि आवाम का कोई फ़ायदा हो। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। भट्टी साहब, हमें ये बताएं कि जो गाड़ियाँ के दरवाजे खुलवाए जाते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि कोई ऐसा शख्स जिसकी गाड़ी ना हो वो आके आपको ले जाए किसी बहाने से और जाके गाड़ी के दरवाज़ों को खुलवा ले और चोरी करके ले जाए? कोई ऐसा भी हो सकता है या ऐसा वाक़या आपके सामने आया हो? जी, मेरा माशाल्लाह 30 साल का तजुर्बा है। अक्सर जब वो हमारे पास कस्टमर आता है ना, तो जब उनसे हम डीलिंग करते हैं ना, डीलिंग बात करते हैं, तो उनकी बातों से ही हमें पता चल जाता है कि आया कि काम गलत करवा रहा है या सही करवा रहा है। अगर फिर फ़ौरन हमें मौके पे ना भी पता चले तो हम जब गाड़ी के पास जाते हैं ना, तो वहाँ की वो जो लोकेशन देखते हैं ना, वहाँ भी पता लग रहा है। पहले नंबर तो ज़्यादातर हमारे जो जानने वाले होते हैं ना, वो उनका काम तो हमें ईज़िली पता होता है कि वाक़फ़ है जानने वाले। अदरवाइज़ कोई और होना तो फिर हम सबसे पहले तो ये ना गार्ड से उससे रब्ता करते हैं कि यार ये देखो ये बंदा गाड़ी खुलवा रहा है, आएगा गाड़ी इसी की है, तो वो हमें राइट देगा ना कि हाँ इसी की है, फिर हम खोलते हैं। अदरवाइज हम नहीं खोलते। यूनुस भट्टी साहब, आपके साथ ऐसा भी अक्सर होता होगा कि क्योंकि जो गलत इंसान होता है वो लालच देता है, ज़्यादा पैसे की लालच देता होगा आपको, तो उसमें कभी ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया हो? नहीं, लालच तो देते हैं, लेकिन देखो जी ऐसा होता है, कोई कस्टमर आए ना तो हमें कहते हैं यार वो हमें मालिक ने फ़ोन किया है, वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, आप जाकर दरवाज़ा खिलाएँ। वैसे कहते हैं कि मालिक जब आ रहा है तो दरवाज़ा खिलाएँ, तो आप इधर के रहने वाले हैं? वो जो कहता है ना कि हाँ मैं तो इधर का मुलाजिम हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ हमसाया तो आपको जानता होगा। अगर कहने भी हाँ जानता है तो फिर हम हमसाये से पूछते हैं, उनकी गारंटी लेते हैं, वो बताएगा हाँ जी ये मुलाजिम है, उनका परमानेंट मुलाजिम है, तो वो मालिक इनके वाकई गया, यानी कि आप मुकम्मल तस्दीक करके उसके बाद इसका काम करते हैं। अगर वो उनकी गारंटी भी ना लेगा हम वो काम नहीं करते। अगर वो ये कहे कि जी आप किस चक्कर में पड़ गए हैं, आप ये कितने पैसे लेते हैं तकरीबन? वैसे आप लेकिन वो मुख्तलिफ काम के मुख्तलिफ पैसे होते हैं।
ایک نارملی دروازہ کھولنے کے کتنے پیسے لیتے ہیں آپ؟ ہم جو جتنا آج کل دیکھو نا مہنگائی کا دور ہے، ہم بھی مجبور ہیں. ہم جب میں پہلے کام کرتا تھا نا، یہ کوٹ جو اٹھالا ہوتا نا، ہم اس کا 50 روپے لیتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا، آج کم از کم 500-600 سے کم نہیں لیتا ٹھیک ہے. مہنگائی کی وجہ سے. ورنہ کام تو اتنا تو نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کی گاڑی جب آپ کھلوائی ہو یا کوئی گھر کا تالا کھولا ہو اور بعد میں پتہ چلا ہو کہ یہ غیر قانونی کام ہو گیا ہے، کوئی پولیس والوں سے واسطہ پڑا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ بتائیں؟ وہ سر جب ایک گھر میں جب ان کی آپس میں لڑائی بنتی ہے، وہاں ضرور پھنس جاتے ہیں. وہ ایسے کہ بیوی کا تالا میاں کھلوا لیتا ہے، ان کی اپنی اپنی ہوتی ہے. جب وہ گھر کا تالا بیگم کھلوا لیتی ہے اپنے میاں کا، تو وہ میاں آگے ہماری کمپلین کرتا ہے، حالانکہ ان کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے. اس جگہ سے ہم آگے پھنس جاتے ہیں. ورنہ کبھی پھنسے ہیں؟ ایسے ہو جاتا ہے، کئی دفعہ پھنسے ہیں. ایسے ہوتا ہے. یعنی کہ میاں بیوی کے چکروں میں آپ پھنسے ہیں. گھر کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں. ورنہ ادروائز ہمارا انشاءاللہ. کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو کام کرتے ہوئے؟ مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے. 30 سال. 30 سالوں کے اندر کبھی نہیں ایسا واقعہ ہوا کہ دو کسی دفعہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی وہ ان کو گائیڈ کیا ہے، سمجھایا ہے، تو پھر مسئلہ معاملہ ٹھیک ہو. صرف گھر کے معاملات میں پھنستے ہیں. عوام کو کیا رائے دیں گے؟ اپنی گاڑی کو کس طرح کے تالا لاک استعمال کیا جا سکتا ہے یا کس طرح کی حفاظت کی جا سکتی ہے کہ ہم چوروں سے تھوڑے سے محفوظ رہ سکیں؟ وہ جی بس ہمارے استاد نے طریقہ بتایا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا، صرف زیادہ نہیں کہ 5 منٹ اپنی گاڑی پہ نظر رکھیں، جہاں بھی کھڑی کرنی ہے. زبردست. صرف 5 منٹ اپنی گاڑی پہ نظر رکھیں. اگر 5 منٹ کے اندر اگر آپ کی گاڑی کے پاس کوئی آ گیا ہے تو وہ آ گیا ہے. ادروائز 5 منٹ میں نہیں نہ آیا، سارا دن کھڑی رہے، کوئی نہیں آئے گا. یعنی کہ یہ جو لاکس ہیں اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی آپ نہیں بتا سکتے ہمارے ناظرین کو کہ ایسا لاکس استعمال کیا جائے جو کہ کوئی اور نہ کھول سکے؟ ایسا کچھ نہیں، نہ کھولنے والا بات نہیں ہے. کھول ہی دیتے ہیں. چور چوری کر لیتا ہے. چور جو ہوتے ہیں نا ہمارے سے اگر ارادہ بن کے آئے کر کے آئے، زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ بے رحم ہوتے ہیں. ہم تو اپنی روزی کے لیے کھولتے ہیں ایزیلی، لیکن وہ تو ضائع کرتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے گاڑی لے جانا، وہ کسی طریقے سے لے جاتے ہیں. بس کوئی چیز توڑ دے، کوئی چیز خراب کر دے، مین چیز ہے ان کو گاڑی کو لے کے جانا. ان کا کام یہ ہے گاڑی کو لے کے جانا. وہ چاہے جتنا مرضی نقصان کر دے. ہم تو فصلوں کو گاڑی بھی کھولنی ہوتی ہے نا، تو ہمیں مالا کرے یار خراش نہ آئے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. ہم اس کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے نئے پمپ آئے ہیں، اس کی ذرا تھوڑی سی ہمارے لیے آسانی اسپیس بنانے کے لیے بن جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ وہ جو چور ہوتے ہیں وہ تو بے رحم ہوتے ہیں. ان کو تو توڑ موڑ کے ان کا کام ہے لے کے جانا. 5 منٹ کا، 2 منٹ کا، 5 منٹ کا کام ہوتا ہے. ان کے اپنے ایسے ٹارگیٹ میں انہوں نے کام کرنا ہے. پٹی صاحب کا کہنا ہے یہاں پر کہ جس طرح بھی آپ کر لیں، چور کا اگر ارادہ ہوگا تو آپ کی گاڑی چوری ہو کے ہی رہے گی. اگر آپ نے چاہا کہ چور کی جو گاڑی جو ہے وہ اپنی حفاظت کریں تو 5 منٹ تک اس کی واچ کریں، اس کو دیکھیں، اس کا خیال رکھیں. اس کے بعد آپ اپنی جگہ پر جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ان 5 منٹوں کے اندر جو بھی کچھ ہونا ہے وہ، کیونکہ ریکی جو ہے وہ پولیس چور جو ہے وہ آپ کی گاڑی کی ریکی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اترنے کے بعد آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جب آپ چلے جائیں گے ان کو معلوم ہے کہ اتنی دیر تک وہ واپس نہیں آئے گا تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے. باقی یونس بھٹی صاحب نے بتایا کہ جب یہ پھنسے ہیں، یہ میاں بیوی کے چکروں میں کئی دفعہ پھنس چکے ہیں. معاملات میں مطلب ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے. ادروائز ہم انشاءاللہ ایسی جب ان کی ڈیلنگ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ کام رائٹ ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. نہیں جی، اپنا خیال رکھیے گا. اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں کرے اور ہر بندے کو اپنی جو اس کا سامان ہے اس کے سے حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. مجھے اور میرے کیمرہ مین رضوان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.